Nan pour sa table ne wata tono wene wanton kibe wakat poga yam to wanti be zamana ning ning andike tondor po de la me ade wakat wa maintenant ta yamba run kangana ndara kibe ozurado Libra Beauty Bureau, Tombukum Tamde, Kale, Kidewana, Burkina Faso, Ramnanti, VM Damen, Absor Menga Kipsa, Avuk Pisove, La Yemre Sabaya, Sababo, Tesuling a singeta Tumpang Sagala Yele, of Sakatava, Anange Tumna, a no channel Sia Saba, Dil Wodokaname, ya October Kurasma Yupe, Nanti Tagarasma Awe, Latika Sanga, Nanton Zinkan and Togome, Tanzuna Yele. Le bon salon international du qualité de Ouagadougou, Siko Kwayam Sambiton qui bozula na yewotone, Kalekane, Nawatita, c'est la venom, c'est yidotone. Il me tape pour son tia et salle polyvalente sambezien c'est à plateau central la Natanga, la ministre Clément Perronde Sawadro, Bamne Tomnata son combanga son nazin Rungangana Daram, un sensé Nayelen Gesse, Burkina Faso, Soromenge, Kibiswara, la Vukpiso, la Yemra Sabam, Snaï, décembre, Kiura, son pila Yemra, Tomna Pang de Zininga, Ahan Dozininga, Hanko Zininga, Top Tore, Endem, c'est element de kankawe de bien hadame tabnanka toko yet nambab sa kam pour ba sandagin zuguli tab te kontando venam sayi do tone ni kesa arian nepson segaran tumi ti Burkina Faso soron menga tiare kipsan sinan zinyar solo mo waton yinere obnara sulninga sin segaran gesse gara yelle kena yelle raga obsnan tigli raran kangawa le passe ribra yelle bampila yiba Obnara 11 décembre sur le ninga sen serren gestom na tubonti comité national d'organisation bangetia septembre sen pisi la nasa lobnyak ni 15 na ning sous la poa la runda lob ziniga obzorwa na yil ti zinyar 11 décembre rawa tolongwenda taba ti bala tenga to da marika sarde tubna wiko pangon tumi na yil ti 11 décembre sen zinyar wotonwa a tora tolon zin Burkina Faso ye yaren so ti comité a to damba nyak yam na sertaba nuga yembla yama yemri nan tek tabia mil kanga zu ti bala tenga mengsin ka gamban woto nwa aria to bilifu a Clément Sawadro si a comité a to so ba wilga me ti bam na sirin lui sub toro ti tumda rawa kyusi Burkina Faso so menga kipsa kenra woto nwa ara sirin na yi kipsa ya lar sasa le asuno sasa gofnera kelem beta bene ndik no kenrse na meroto na yele na song region ninga sen serren de tomda wakata son kolgor wotoni tomda be piswe na yelti tomda rawa papore a Clément Sawadro wilgame ti nimbuira rawa tolon yesi tomda na yi kepi sen keno sumbona sobati infrastructure damba tom sal polyvalente sinya zinsi tubnan tigim taba ne basina ken zini ngan watu bonti axe du défilé wa soya comité o konori ti tomda be neng songzu ronda kipsa tubonti indépendance du Faso wa sinya Burkina Faso soro menga kipsa tiara rare bonna ninga obsenyak tubonti visuel na ronda 11 décembre woto wa ara gomda zimsen tariyele wumtare le passe la fiyele Birtal tab masan kenge PNDS 2 timiminti PNDS saya no kenre président Rochmar Christian Kabor Sendele antaga dantana yi no kenre hanan to song Burkina Faso top ton pam yidigri sam parla makantara tenda taba ti jiwo kiwa sam pista san lore lapton kon console te tum kon menan ton sing wala tuma woto no dilma sa kanwa kadanga e ministre namba obsera nimbuida usko sanken tom PNDS wayengem ken nailen top ge tum no ken la na ya sawa tenda taba ti sanken nim PNDS ya milliard
bar tusul piga la we la karantimsi lab sommen tigsi le wilgamenti wakil kwa pour et puis je pour faire non yo va faire gili à somba mais yitonde nous ressemblons 30% dil yi woto tourner la ton certa bas na ilem kota 25 nen tom kwang me al karla sana ye saba et nambab sa ministre Clément Perwende sa wado te convenam to yelam to standard sil fo bon nambange sukoro koyongo comme ti PNDS de wan ya nasarandi la kwai bala yam ne gouverneur han tum ni rar faaw Burkina Faso pokon tum ni si fa han kiede ne nimbui da vim na mana pokon ye programme la handi ko bono to hana yidiga ya plan national de développement économique et social to wiligi bum ni fa ngolo sebre point to bonti pala nan talan tume ne ligidi yuma nu point président Roch Christian Kabour ha apon vota tanan tum yuma nu point tumde la ngolo hoto ngil sebre point bonti plan ya plan yim soba pipi soba la han loro yuma nu han loro donc yim soba la sokanga la boembe pour ya tum nim su fa han kiede ne wala la fiwenge ne wala korong wenge karambi bono ho bedu ne soy kuduno namba soy hanali mansi kurawa wala village ma pouson mimti yun fa village son la nyakda to le ton tan kurawa ta kyan village kan po han taran yenardan hana iti Burkina Faso tona wa yi am tona wa yi am ti akura ko ma wen mi mtie ke ya ton julese yin fa na ga me den han kalkilinge he buk tum fa ne ligning hen serdan dik an tum yuma nu pon tan wa nge ha me ta ya ligidi sore ya milliard tous pila ouais la milliard pita la nan dikan to yuma nu wata lo aga saba la milliard tous pila nu so kanga wa ya milliard tous pila ouais ti milliard pita roglo yen pour moi soro meti ton nan ko hore songo do ba ten ba ten zema rama to songo do ba ya de fona mo nyi ya handigi wala milliard tous nu la zak la sa ton menga sna wik menga bangela ton tiksi manade meng tenga wala lempot yodi tax ramba to ran yenda alida wa milliard to pila tabo la zaka den ye fanan tigma ti tume dat ko wende ti wenam ko tenga lafi ti bala tum kan ponwa telam ta bukayibu pipi wa ya ton hanan tume ti nimbeba handa ton waton tenga to yela taran le porenti la fi ketenga lit son men be nan ki tum kan po le porde yim soba ton hanan tume ti ken tenga arzek yalagri la nimbui da vui manari ton ken tor yela yim soba aywa bide sanere kibiwa werso tia octobre kiuga sama yu pointigantanga rasma awe Orokane wala yamson geta seka sang nanton paka kwelem sobson bon kwa siku Salon international du karité de Ouagadougou dil ya seka sanangome tanzuna yele wala yamson get wotono atidimi men tep sangom tanzuni yele san sodo wala temse sentum zuna wayengem Burkina Faso be wala tore lebe mimta ya tume son watnen tume buto tore ta songo ton be yule nimbir wusko so wante da paraba
te bãmb me tõe n zã wala b zagse dɩl sɛkãngã pʋgẽ wotone wã neb ninsb fãa gill sẽn be b tʋm-kãngã wã pʋga a na n yɩ wakato b sẽn na n tõoge n wilg zu-lee ninsb toor-toore bãmb sẽn paamdã pʋgã sẽn na yel tɩ gos ne ra yeme gɛse b sẽn tõe n maan bũmb ninga n tõog n sõng bad nan babsa a Mamuna t'a vẽnegda tɩ bãmb tɩ kõ tõnd vẽenem sẽn kẽed sɛkã ne tʋʋmdã wɛɛngã Aujourd'hui, lebendar kama seba la turu yor kama ekori isana ndike na mandiala ya atupa ma 60% si yanye kutuda se katuba kama tupa donc contre la pauvreté wa c'est l'égalité donc il y a l'idée plan loué calme yinganga takuna malaga en pile tene mettre la petit tomber sixième pollution c'était nini misron da taharati ya salama ya lamdo ya anakade ya qualité capable to yele qualité o men ko wilam tawri bala sangon salma wasi ka he mbebe ka to kengan to salma si to ba me bénéficier rangom lamna ko 180 ka to ko lamna la qualité wa ko c'est yina ki ti ko men na ti c'est le même tanowa donc ya yen la fois la retraite moins de tout la ba men lutoré ya la wo wa ti ka to be kay to na ba lutu na tawri ye to ba na yi me ti ton qualité wa ale ba ka ko Burkina Faso kan ta kim international ti ta formation a to pam ka ya mi ti na ma to ta dora ya but donc ma men ya woto ma yu ko ma na wa 20 tonnes 25 tonnes la kato ya ti bénéfice de tout wa pays kato mais ta ka formation ton ko mais ni gouvernement fa na ta ibe wa be la ma son ton do ta formation pa na son pa valeur ajoutée ti bénéfice aywa nan kẽngã koronga zĩig matan tɩ wilg yãmba tɩ goos ne ra yãka yam karen-bi bɛd sõonna t'a bãmb pis naas la nii wala yãmb sẽn get wotone wã bãngre sẽn sɩd bɩ tɩ bala b kõ vẽelg vẽ sẽn kẽed ne wagata b n kẽ wala université rãmbã wã tɩ b yaa neb sẽn sɩd tar bãngd sẽn sɩda dɩl karen-biise bɛd pis naas la nii wotone wã yaa pipi la woto tog neb sẽn tigsba la yaa tɩ bãng tɩ yaa bãmba yaa bãngd sẽn sɩda la b sɩd tara la b sẽn yãgba tɩ b na n na taab wotone wã n tõog n kẽ wala l'école bɛd pʋga b sẽn boond tɩ école d'ingénieur dãmba sẽn na yɩl tɩ bala yaa pipi la wotone Burkina Faso gos ne rãmbã sẽn yãk yam na n maan tʋʋm kãngã ne sẽn na yeel n gese no-kẽnd ninga bãmb me sẽn tõe n dɩk tɩ korengã a tõoge n wʋm wala biisi tɩ karen-biis fãa tõoge n dɩ wala koreng yõod wa sẽn wa n tɩ yɩda karen-biis nins b sõn tõog n karemba n wa tɩ yɩd b taabã kaanã wã yaa matematika wilgda koɛɛga tɩ b na n tall la zãmsg sẽn kẽed ne wala matière kẽerã fãa gill pʋse sẽn na yeel n tõog n biise bãngra nan babsa ministère ninga sẽn geta korengã yell zãn-daoogã yembre tɩ b tɩ kõ tõnd vẽenem sẽn yɩɩd wotone Amia Bologo Adama, Amia ministre ngete karanga directeur de cabinet. La ratin on est metti ronda wa gouvernement en contenu ministère ngete karanga tum kasanga la nan sing ronda wa. Atung on est gamti combat sampa mo baka top sanda tung wa man tum kasanga to bonti ingénieur namba top sap ratung wa yikar sam nam kasanga mpa man karma karandu beda pour
ya to ni komba ndam pam bak namba donc tum ni ngum pakoron da wa atu welam la saram bondam ti classe préparatoire aux grandes écoles atu ni gam ti tum kanga yuma yibu la commandant bang pa man samsago bam bangre nan kit pa man ken école kas nga pour to pa mo uniga tum kasnga to bonti ingénieur namba to pa mi karsam kasnga pa man karna école be de me pour donc ya tum kanga la wa pakoron da wa ti ministre el tia choma ta uniga ni muida ta uniga combat banamba ni manamba ti yon tum kasnga ti a choma triga taba ti tum pa mi choma ta uniga karsam namba ta uniga ndeb ni tum nan tum kan do kan sa pour ti en tout cas ya comme i choma pa un baka pa mo examen wa pa mani karma choma ati yelam ti bamam be tawre donc ratu ni gam ti sanda te te ketum be tawre a choma te nata bala unika komba me karbisa to ke te maude pa mi tawre demba parce que sarati tawre il faut que te kengo menga faut que te second tout karzamnam na unika fo bum ninga donc en tout cas tum kangan lugulurunda wa to tuma nan singe te na mana yuma ni zam sago nam pam en tout cas comme tiris beoro nam pam sans Burkina Faso ton kenga pa tenga pam kenga taw ratu william ti tuma nan singurunda wa ya école yi bela nan luguli ayemre na zinga ka bobo jula so yi sobana ye wa do ratin yulam ti comme ning me nan wa école kansa yiba pour na yi wa lycée scientifique namba pour lycée scientifique ya de bunan pa ma baka bunan karma wa lycée scientifique ya pila na se meton région pila taba fa pour donc ya tout mon singe bilibili photo to mane ti apam panga kanika donc ya tout kasanga la nan singa gombilu se kayam saba kala na yal ser zamana wanda galaga bane wanda kitirmi tabtili